tulo. Yeah. Kuan pa may tulo pa may. Nakay na mo. Ang duha ay tulo kay God's room tapos ang isa kay nano silang house. Doon naman. Doon sa school. So yeah. Yeah. Shout out ko. Shout out ka Ma'am Serrano. Yeah. Zero. Mana sa bagong demo. Hi ma'am. Ma'am, vlog me ma'am. Sige. Anak ni Serrano. A day in my life. A day in our life as a student. Hi. Say hi. Dito kami sa Uyay guys. Say hi. Hi everyone. Dito ka man tagpayong. Hi. So yeah, na magpalit nig pansit kanton karon kay 70 atong manila na race. nagamot may for pansit kanton kay nami. Nag-start na sa iya vlog. Naami sitog ani? Naami advertisement or kanang project sa amo ang English nga instead of Romeo and Juliet advertisement na lang daw kay murag lisod na apason ng Romeo kay i-memorize pa. So let's go buy our pansit canton. Cute ay ko. Sige, let's go. Grabe ka diligent. Ay, mix and match. Kalamansi flavor naman. Let's go. Nandito na. Hala, oh my gosh, it's raining. Nandito na yung pansit canton natin. Pauli na may guys. That's it for today guys.